মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আইএএস, আইপিএস, অভিযন্তা অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসনিক আধিকারিক বেরিয়ে আসলে সমাজের ভালো এবং দেশের উন্নতি হবে। শিক্ষা ছাড়া কোনো সমাজ উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। আমি কখনোই জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। আমার কাছে জাতি বা ধর্ম নয়, একজন মানুষের গুণই তার প্রকৃত পরিচয়। শুধুমাত্র শিক্ষাই পারে সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বিভাজনের রাজনীতি থেকে মুক্তি দিতে। এই মন্তব্য সর্বদা সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকা কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী नीतिन गडकरी। हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता की है शिक्षा की, तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है: चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा। अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा। শিক্ষা ও সামগ্রিক উন্নতির উপর নীতিন গডকরির বার্তা যে মুসলিম সমাজের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। মুসলিম সমাজের মধ্য থেকে আইএএস, আইপিএস হলে সমাজের ভালো এবং উন্নতি হবে। মুসলিম সম্প্রদায় থেকে অভিযন্তা অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, প্রশাসনিক আধিকারিক বেরিয়ে এলে দেশের উন্নতি হবে। মুসলিম সমাজের উন্নতির প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরির মন্তব্য করেছেন। তিনি নাগপুরে একটি অনুষ্ঠানে মন্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার অপরিহার্যতা তুলে ধরেন। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোনো সমাজ উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। নীতিন গডকরি উল্লেখ করেন যে বর্তমানে মুসলিম সমাজ প্রধানত 5টি পেশায় সীমাবদ্ধ: চায়ের দোকান, পান দোকান, কাবাডি ব্যবসা, ট্রাক চালক এবং ক্লিনার। তিনি বলেন, যদি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এগিয়ে না আসে এবং শুধুমাত্র এই পেশাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সামগ্রিক উন্নতি কখনোই সম্ভব হবে না। নীতিন গডকরি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর এপিজে আব্দুল কালামের উদাহরণ টেনে বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে তিনি শুধুমাত্র ভারতের নয় সমগ্র বিশ্বের মধ্যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তিনি আরো বলেন, যতবার আমরা মসজিদে নামাজ পড়ি ততবারই আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জনের বিষয়েও চিন্তা করা উচিত। নীতিন গডকরি আরো জানান, যখন তিনি মহারাষ্ট্রের বিধায়ক ছিলেন তখন তিনি মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য আঞ্জুমান ইসলাম সংগঠনের অধীনে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অনুমোদন করেন, কারণ তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিল। তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়া মুসলিম সমাজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে না। নীতিন গডকরি স্পষ্টভাবে জানান, আমি কখনোই জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। ওনার কথায়, ওনার কাছে জাতি বা ধর্ম নয়, একজন মানুষের গুণই তার প্রকৃত পরিচয়। তিনি বলেছেন, যে জাতির ভিত্তিতে কথা বলবে তাকে তিনি কঠিন লাথি মারবেন। তার মতে সমাজে জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায় ভিত্তিতে বিভাজন করা উচিত নয়। ডক্টর এপিজে আব্দুল কালামের মতো ব্যক্তিত্বরা প্রমাণ করেছেন যে কঠোর পরিশ্রম এবং জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি নিজের পরিচয় গড়ে তুলতে পারেন। নীতিন গডকরি বলেন, রাজনীতির ময়দানে অনেক সময় জাতি ও ধর্মের বিষয় আসে, কিন্তু তিনি সেসবের বিরোধিতা করেন। অনেকেই জাতির ভিত্তিতে তার কাছে আসেন, কিন্তু তিনি তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে জাতি নিয়ে কথা বললে বা জাত নিয়ে কথা বললে তিনি তা মেনে নেবেন না। গডকরির বক্তব্য শিক্ষার গুরুত্ব এবং সামগ্রিক উন্নতির উপর এক জোরালো বার্তা বহন করে। তার মতে শুধুমাত্র শিক্ষাই পারে সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বিভাজনের রাজনীতি থেকে মুক্তি দিতে। চলুন সেই অনুষ্ঠানে নীতিন গডকরি ঠিক কি মন্তব্য করেছিলেন শুনে নেই। कि मैं जब महाराष्ट्र में एमएलए था तो मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, और मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया।
तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि 5 ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने कहा जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। आज मुझे खुशी है कि अंजुमन इस्लाम से हजारों लड़के लड़कियां इंजीनियर बने हैं। अगर ये मौका उनको नहीं मिलता तो नहीं बनते। और इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा से केवल आपके परिवार की और आपकी प्रगति और विकास नहीं होगा, तो शिक्षा से समाज का और देश का विकास होगा। नॉलेज ये पावर है, और ये जो पावर है ये आत्मसात करना अलग अलग क्षेत्र में आपका बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, बहुत लोगों की गलतफहमी है कि मैं इंजीनियर हूं, क्योंकि मेरे नाम पर 7 वर्ल्ड रेकॉर्ड हुए हैं। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।